बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, हमारा जो टॉपिक है वो है द सर्वेंट, अभी चल रहा है। तो इस स्टोरी का हमें तीसरा पार्ट आज पढ़ना है। आप देखिए, जो ही आप इस वीडियो को देखेंगे तो अपनी किताब निकालिए और किताब को सामने रखिए और कलम और कापी को साथ रखिए। जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे उनको नोट कीजिए। यगो came back and reported that inside of half an hour he would have to have the horses harnessed, ready to drive his master to town. यगोर जब वापस आया, जैसे हमने कल के लेसन में पढ़ा कि यगोर और जरासिम जो बातों में मशगूल थे, तो यगोर को बुलावा आवा अपनी मास्टर की तरफ से कि कहीं जाना है। तो जब वहाँ से वापस आया तो उसने कहा कि मुझे घोड़ों को तैयार करना है, उनका जीन कसना है और मुझे अपने मास्टर, अपने मालिक को टाउन ले जाना है। He lighted his pipe and took several turns in the room. तो उसने अपनी जो तंबाकू की पाइप वो जलाई और उसको पीने लगा और इस कमरे में उसने कुछ राउंड लगाए, several राउंड्स लगाए अपने कमरे में। Then he came to a halt in front of Jarasim. तब जरासिम के सामने आकर वो रुक गया। Listen my boy, मेरे बच्चे सुनो। He said, if you want, I will ask my master to take you as a servant here. अगर आप चाहती हो तो मैं अपने मालिक से बात करूँगा ताकि वो आपको यहाँ पर बहैसियत एक नौकर के रखे, आपको जॉब दे दे। Does he need a man? तो जरासिम ने क्या कहा, क्या आपके मालिक को किसी आदमी की ज़रूरत है? We have one, हमारे पास एक है, but he is not much good, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं है। He is getting old, वो बूढ़ा हो रहा है। And it is very hard for him to do the work, और उसके लिए बहुत मुश्किल है कि वो कोई काम कर सके, वो अच्छी तरह से काम नहीं कर सकता है। It is lucky for us that the neighborhood isn't a lively one. हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि हमारा जो पड़ोसी हैं, हमारा पड़ोस जो है वो एक लाइवली नहीं है, वो चहल पहल वाला नहीं है, बिजी नहीं है। And the police don't make a fuss about things being kept just now. Make a fuss means नुक्ताचीनी करना, to bother, कि पुलिस जो है हमें कोई परेशानी नहीं करता है। तो things being kept just so, else the old man couldn't manage to keep the police clean enough for them. तो इसलिए और इसके अलावा जो बूढ़ा आदमी है तो ये कभी किसी जगह को साफ नहीं रख सकता है, तो यानी पूरी तरह से सफाई नहीं कर सकता है। तो इसकी वजह से जो है गंदगी रहती है जो, और अल्लाह का शुक्र है कि किस्मत की बात यह है कि हमारा पड़ोस जो है उसमें रहने वाले लोग जो उसमें उतनी चहल पहल नहीं है, लोग उतने बिजी नहीं हैं, तो पुलिस भी हमें कोई बादर नहीं करता है, हमें कोई परेशानी हमारे लिए क्रिएट नहीं करता है। तो इस तरह से वो एक जो ये बूढ़ा, और इसका कहना है कि यगोर का कहना है कि ये बूढ़ा नौकर जो है एक बेकार आदमी है, ये अब काम के काबिल नहीं है। ओ इफ़ यू कैन देन प्लीज़ डू से अ वर्ड फॉर मी। तो मेहरबानी करके मेरे लिए कोई बात चलाओ। यगोर डैनिलिच, आई विल प्रे फॉर यू ऑल माई लाइफ, मैं सारी ज़िंदगी आपके लिए दुआ करूँगा। आई कॉन्ट स्टैंड बीइंग विदाउट वर्क एनी लॉन्गर, मैं क्या काम के बगैर ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता हूँ। ऑल राइट, आई विल स्पीक फॉर यू, मैं आपके लिए बात करूँगा। कम अगेन टुमारो, तुम आप कल आना। एंड इन द मीन टाइम टेक दिस 10 कॉपेक पीस, तब तक के लिए ये जो है आप 10 कॉपेक जो है ये रशियन करेंसी है, तो ये जो है 10 कॉपेक आप ले लो, ताकि इससे क्या हो जाएगा, इट मे कम इन हैंडी, ये शायद तुम्हारे काम आए। थैंक्स यगोर डैनिलिच, देन यू विल ट्राई फॉर मी, तब आप मेरे लिए कोशिश करना। प्लीज़ डू मी द फेवर, मेहरबानी कर मुझ पर एहसान करना। ऑल राइट, आई विल ट्राई फॉर यू, बहुत अच्छा, मैं आपके लिए कोशिश करूँगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर कह रहा हूँ कि अपनी किताब को सामने रखो और किताब को ऐसे पढ़ो जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं। तो जरासिम लेफ्ट, जरासिम निकल गया, एंड यगोर harnessed
of his horses. تو یگور نے گھوڑوں کو جو ہے تیار کیا, ان پر زین ڈالا. تو then he put on his coachman's habit, تب اس نے اب کوچوان کی وردی پہنی. and drove up to the front door, اور فرنٹ ڈور کی طرف سے نکلا. مسٹر شرو stepped out of the house, مسٹر شرو باہر نکلا, اپنے مکان سے باہر نکلا. seated himself in the silly, اور اس سفید برف گاڑی میں بیٹھ گیا. and the horses galloped off, گیلپ کہتے ہیں سرپٹ دوڑنا, جیسے ہم کہیں گے رن فاسٹ, تو گھوڑوں کا جو تیز دوڑنا اس کو کہتے ہیں گیلپ. تو گیلپڈ آف, وہ دوڑنے لگے, تیز دوڑنے لگے. he attended to his business in town and returned home, اس کو وہ کام جو بزنس اٹینڈ کرنی تھی وہاں ٹاؤن میں جو کام کرنا تھا وہ کیا, اور اس کے بعد واپس آیا. یگور observing that his master was in a good humor said to him, یگور نے جب دیکھا کہ اس کا مالک جو ہے ایک in a good mood, ایک اچھے موڈ میں ہے, تو اس نے کیا کہا. یگور Fyodorich, I have a favor to ask for you, مجھ پر آپ ایک اچھا آپ ایک احسان کیجیے. اور اس نے کہا اپنے مالک سے کہ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور آپ مجھ پر ایک احسان کیجیے. What is it, کیا ہے وہ, کیا ہے. That is a young man from my village here, میرے گاؤں کا ایک جوان آدمی جو ہے وہ یہاں میرے پاس ہے. ایک گڈ بائے, بہت ہی اچھا لڑکا. He is without a job, وہ کام کے بغیر ہے, اس کو کام نہیں ہے. Well, تو پھر اس نے کہا wouldn't you take him, کیا آپ ان سے نہیں رکھیں گے. What do I want him for, لیکن ہمیں کس لیے اس کو رکھنا ہے. تو use him as main of all work around the police, تو یگور نے کہا کہ اپنے مالک سے کہ آپ جو ہیں اس کو راؤنڈ ہر کام کے لیے رکھو. How about polycarpage, تو polycarpage میں کیا بارے میں آپ نے کیا سوچا, اس کے بارے میں اس کو کیا کریں گے. What good he is, وہ کوئی کام کرنے کے قابل نہیں ہے, اس میں کوئی اچھائی اب ہے ہی نہیں ہے. It is about time you dismiss him, یہ ٹائم آیا ہے, یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ اس بوڑھی نوکر کو ڈسمس کرو, اس کو نوکر سے نکال دو, اس کو جو ہے اس کو اسے نکال باہر کرو. That wouldn't be fair, اس نے کہا مرچنٹ نے کہ وہ جو ہے اتنا یہ سودا جو اس کا مالک ہے ماسٹر, اس نے کہا کہ وہ ٹھیک نہیں رہے گا. He has been with me so many years, وہ میرے ساتھ اتنے سالوں سے رہا ہے. I can't let him go just so, میں اس کو ایسے جانے نہیں دے سکتا ہوں, میں اس کو ایسے جانے نہیں دے سکتا ہوں. Without any cause, بلا وجہ, یعنی میں ایسے آدمی کو جو میرے ساتھ اتنے سالوں سے رہا ہے, اتنے سالوں سے میرے ساتھ کام کر رہا ہے, اس کو میں وداؤٹ کاز کیسے نکالوں گا, اس کو میں وداؤٹ ریزن کیسے نکالوں گا. Supposing he has worked for you for years, مانتے ہیں, یگور نے کہا ہم نے ابھی پچھلے ویڈیو میں پڑھا کہ یگور جو ہے گلپ ٹنگ والا ہے, یہ چکنی زبان والا ہے. تو اس نے کیا کہا, Supposing he has worked for you for years, مانتے ہیں اس نے آپ کے لیے بہت سالوں تک کام کیا. He didn't work for nothing, لیکن اس نے کچھ بھی اچھا کام نہیں کیا, یا اس نے کوئی کام جو ہے وداؤٹ منی یا وداؤٹ ویجز نہیں کیا, اس نے مفت میں کوئی کام نہیں کیا. He got paid for it, اس کے لیے اس نے پیسے لیے. تو he is certainly saved up a few dollars for his old age. He has certainly saved up a few dollars for his old age. یقیناً اس نے اپنی اولڈ ایج کے لیے کچھ ڈالرز کو جمع رکھا ہوگا. saved up, بچا رکھا ہوگا. how could he, کیسے وہ بچا رکھ سکے گا, اس نے کیسے بچایا ہوگا پیسہ, کس طرح سے بچایا ہوگا. from what, کس سے, مطلب کہاں سے لایا ہوگا. he is not alone in the world, وہ دنیا میں اکیلا نہیں ہے. he has a wife to support and she has to eat and drink also, اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی ہے اور اس کو کھلانا پڑتا ہے, اس کو بھی پلانا پڑتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ یہ جو اس کا مالک تھا یہ اچھے دل کا آدمی تھا. his wife earns money to a day's work as a charwoman, تو اس نے کہا, اس یگور نے کہا اپنے مالک سے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ بھی کماتی ہے,
वो दिन भर सफाई का काम करती है. Job women means, my dear students, housemaid, or we can say house girl, or we can say a cleaning women, जो एक जो है झाड़ू देने वाली, झाड़ू पोछा करने वाली औरत, यानी सफाई करने वाली औरत, वही काम करती है घरों में, लोगों के घरों में जाकर सफाई करते और वहाँ से कुछ पैसे कमाती है. A lot she could have made enough for them. उसने बहुत कुछ कमाया होगा, उनके लिए वो काफ़ी है. Why should you care about Polycarp and his wife? आप जो हैं, उसने अपनी यगोर ने अपने मालिक से कहा, आप पोलीकार्पिच और उसकी बीवी के लिए इतना क्यों टेंशन ले रहे हो, इतना क्यों सोच रहे हो. To tell you the truth, मैं आपको सच बात कहना चाहता हूँ, ही इज़ ए वेरी पुअर सर्वेंट, वो एक नाकारा नौकर है, वो कोई काम अच्छे ढंग से अब नहीं कर सकता है. वाई शुड यू थ्रो योर मनी अवे ऑन हिम, आप उस पर अपने पैसे को क्यों ज़ाया करते हो, आप उस पर अपने पैसों को क्यों ज़ाया करोगे. ही नेवर शवल्स दैट स्नो अवे ऑन टाइम, वो कभी भी जो स्नो को है अपने जो बिलचे से नहीं उठाता है. ही और डज एनीथिंग राइट, या कोई काम अच्छी ढंग से नहीं करता है. एंड व्हेन इट कम्स हिज टर्न टू बी नाइट वॉचमैन, जब ये उसकी टर्न आती है कि वॉचमैन रहने की, वॉचमैन मीन्स गार्ड, तो उसके वो गार्ड रहने की, ही स्लिप्स अवे एट लीस्ट 10 times ए नाइट, रात को वो तकरीबन 10 बार जो है चोरी छुपी निकलता है, फिसल कर निकलता है. इट इज़ टू कोल्ड फॉर, उसको बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है. यू विल सी, आप जो हैं आप देखेंगे, बिकॉज ऑफ हिम यू विल हैव ट्रबल विद, और इस आदमी की वजह से, इस बूढ़ी नौकर की वजह से आपको ट्रबल विद बाय द पुलिस, आपको पुलिस की वजह से जो है ट्रबल विद द पुलिस, आपको पुलिस की वजह से जो है सख्ती पहुंच सकती है, मुसीबत पहुंच सकती है. द क्वार्टरली इंस्पेक्टर विल डिसेंड ऑन अस, से माई इंस्पेक्टर जो है वो हम पर अचानक आएगा, हाँ हम पर अचानक जो है हमारा चेक करेगा, हम पर हमको तंग कर सकता है. एंड इट वोंट बी सो एग्रीबल फॉर यू टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिकोर, और ये आपके लिए उतना अच्छा नहीं होगा, प्लीजेंट नहीं होगा कि आप उसके लिए पॉलीकार्प के लिए जिम्मेदार ठहराए जाओगे. देखिए कैसे इसने उसके दिल में, अपने मालिक के दिल में, इस बूढ़ी जो है, बूढ़ा जो नौकर है उसके दिल उसमें उसके लिए नफरत भर दी, उसके लिए जो है उसके दिल से उसकी जगह निकाल दी अपनी बातों की वजह से. सेटल इट इज़ प्रेटी रफ, तो इसने क्या कहा, इस मालिक ने कहा, ये जो नेक दिल आदमी था, इसने कहा तब भी ये एक, इट इज़ ए वेरी टफ जॉब, कि उसको निकालना जो है तब भी एक टफ जॉब है, तब भी एक अच्छा काम नहीं है. ही हैज़न्ट been with me 15 years and to treat him that way in he has been with me 15 years and to treat him like that way in his old age, it would be a sin. वो मेरे साथ 15 सालों से काम कर रहा है, वो मेरे साथ 15 साल से रहा है, और इस तरह से उसके साथ इस वक्त पेश आना, इट वुड बी ए सिन, ये गुनाह होगा, ये गुनाह का काम होगा. ए सिन, गुनाह. वाई, व्हाट हार्म वुड यू बी डूइंग हिम, मालिक आप उसके साथ कौन सा बुरा सलूक करने जा रहे हैं, बुरा करते हो जिसकी वजह से आपको गुनाह है. ही वोंट स्टाव, वो फाका नहीं रहेगा, वो भूखा नहीं रहेगा. ही विल गो टू द आर्मर्स हाउस, वो खैरात खाना में जाएगा. विल बी बेटर फॉर हिम टू, उसके लिए भी वो ठीक रहेगा वहाँ जाना, वहीं बैठना. टू बी क्वाइट इन हिज ओल्ड एज, ताकि वो ओल्ड एज में खामोश रहे, बगैर काम के रहे, खाए पिए, वहाँ तो मुफ्त खाना मिलता है, तो वहीं बैठेगा, कोई काम भी नहीं करते, ये भी उसके लिए भी ठीक है. शरू रिफ्लेक्टेड, शरू ने कहा, शरू सोच में पड़ गया, तो उसने जो है ये इसका मालिक जो शरू है ये सोच में पड़ गया. ऑलराइट, चलो बहुत अच्छा, ठीक है. ही सेड, फाइनली, उसने आखिर पर कहा, लास्टली उसने क्या कहा, ब्रिंग योर फ्रेंड हियर, अपने दोस्त को मेरे पास लाओ. आई विल सी व्हाट आई कैन डू, मैं देखूंगा मैं क्या कर सकता हूँ. डू टेक हिम सॉ, मैं उसको सर, इसने कहा, यगोर ने अपने मालिक से कहा, सर उसको कुछ न कुछ करके रख लीजिए. आई एम सो सॉरी फॉर हिम, मैं उसके लिए बहुत, मैं उस जो है उस पर बहुत रहम मुझे आता है, उस पर बहुत तरस मुझे आता है. ही इज़ ए गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है. एंड ही हैज़ बीन विदाउट वर्क फॉर सच अ
long time, اور وہ کام کے بغیر بہت دیر سے ہے, بہت وقت سے وہ کام کے بغیر ہے. I know he will do his work well, میں جانتا ہوں وہ اپنا کام بہت اچھی طرح سے کرے گا. And serve you faithfully, اور بڑی وفاداری کے ساتھ آپ کی خدمت کرے گا. On account of having to report for military duty, اگر اس کو ملٹری ڈیوٹی کے لیے گھر واپس نہیں جانا پڑتا, he lost, جس کی وجہ سے he lost his last position, جس کی وجہ سے اس نے اپنی پرانی پوزیشن, اپنی اولڈ جگہ جو اس کی تھی جہاں پر وہ کام کرتا تھا, اس نے کھویا اس کو. If it hadn't been for that, اگر یہ ایسا نہیں ہوتا, his master would never have let him go, اس کا مالک اسے کبھی نہیں چھوڑتا. کہ ایسا کام کرنے والا آدمی, ایسا نوجوان, ہر کام جاننے والا, ہر کام کو خوبی سے کرنے والا, اگر ملٹری ڈیوٹی کے لیے اس کو وہاں نہیں بلایا گیا ہوتا تو اس کو جو پرانا اس کا مالک ہے وہ کبھی بھی اس کو اپنے کام سے نہیں نکالتا. تو اس طرح سے ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ تیسرا پارٹ اس سٹوری کا ہم نے آج ختم کیا. کل کی ویڈیو میں کلاس میں ہم انشاءاللہ جو ہے چوتھا جو فورتھ جو اس کا حصہ پارٹ ہے یہ اٹھائیں گے انشاءاللہ. تو آپ, مجھے امید ہے یہ ویڈیو دیکھتے وقت آپ نے اپنی کتاب جو ہے آپ نکالی ہوگی سامنے, اور اس پر آپ نے دیکھا ہوگا, اور اپنی ورڈز کو جو ہے پوائنٹ آؤٹ کیا ہوگا, اور ان کو پین ڈاؤن کیا ہوگا. تو اس طرح سے اپنی کاپیز کو جو ہے مینٹین کرو, گھر پر پڑھو اور سیکھو, اور جو ہے اس کے کوشچنز کو دیکھو, اور خود بھی کچھ کام کرنی, خود اپنی جو ہیں ایک ڈائری مینٹین کرو, اس پر ٹاپکس بناؤ, اس پر جو ہے کچھ نہ کچھ لکھا کرو, اور جس طرح سے آپ کی جو ہے رائٹنگ بھی بنے گی, ریڈنگ بھی ٹھیک ہو جائے گی, اور آپ جو ہے آپ کی انگلش بولنے کی صلاحیت بھی آپ میں پیدا ہو جائے گی. والسلام علیکم.